Tingnan nyo guys, tingnan nyo guys, yan. Ano bang ginagawa nila yan guys, yan. Ano ba yan guys, magta-taekwondo yan, tingnan nyo guys, yan. Yan. Ganun pala guys yung mga training, yung mga nagta-taekwondo guys, yan, tingnan nyo, yan. Yan. Mga ano pa guys, mga bata pa yung sumasali dito, tingnan nyo guys, oh. Yan. Ayan, tinuturuan sila kung paano mag training yan. Ayan. Ganun pala yun yung pag nagsisimula ka palang mag-practice ng taekwondo yan guys. Yan. Yan yung ano nila, yung leader nila, yung may hawak na trainer nila. Yan guys, kung bago pa kayo dyan guys sa aking YouTube channel guys, paki-subscribe naman guys ng ating mga video pinapalabas guys. Ano naman guys, patulong naman guys para lumago ang ating video guys. Yan, tingnan nyo guys. Please subscribe my YouTube channel guys. Yan. Tingnan mo yan. Yan, magsisimula pa lang sila guys yan. Yan. Hindi natin alam mo unahin nilang magpa-practice na ba ng sipa or yan. Tatakbo pala siya siguro yan. Yan. Pa-subscribe na ng mga video natin guys. Huwag niyo kalimutan i-suportahan natin video guys. Paki-like and share guys at saka comment guys na kung sino gusto dyan guys sumali sa taekwondo guys, mag-PM na kayo guys para maano namin yung yan. Yan pala guys, yan pala yung simula, magtatakbo pala yan. Yan tumatakbo na sila guys. Yan tumatakbo na yan. Tumatakbo pang siguro guys ng guys, stamina guys. Yan para hindi sila mahingal siguro. Yan. Ang interesado mag taekwondo to guys, magsabi lang yan guys Yan. Magtuturo tayo ng taekwondo guys. Yan. Yan, nagtatakbo sila guys. Yan.